خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم اهلا وسهلا يا جماعه في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère راكم ملاح. J'espère راكم تشوفوا فينا ملاح. اشكر راكم تسمعوا فينا ملاح. اليوم جاب لي ربي حنكون ملاح صراحه راني ملاح اليوم parce que c'est quand même une victoire et c'est passé quelque chose qui peut réellement nous conforter dans notre travail. Le travail d'Algérie Park a fini par payer. Enfin, un mandat d'arrêt international contre le général Ghalib Belqsir, l'un des pourris, l'un des hommes les plus corrompus de l'armée algérienne. 2 années de travail, mes amis, sur Algérie Part. Nous avions parlé d'Algérie, nous avions parlé de Ghalib Belqsir bien avant 2018. Nous avions parlé de Ghalib Belqsir bien avant 2019. 2 ans de travail يا جماعة sur ce personnage totalement corrompu. حتى اليوم يا جماعة عامين من بعد باش فهموا باللي الغالي بالقصير يفالي lui faire un mandat d'arrêt international. عامين من بعد باش فهموا باللي الغالي بالقصير خاين وإكسيتيرا إكسيتيرا إكسيتيرا. واش نقول لكم يا جماعة اليوم راح نحكوا شوية على l'affaire هادي. Bon, c'est une demi-joie pour moi parce que j'aurais aimé, je ne vous cache pas, à court ouvert, et nous allons analyser cette affaire extraordinaire, digne d'un film, مع Bounouira, Ramed Bounouira, ou Ghalib Belqsir, et tout le réseau qui a été démantelé, identifié par le tribunal militaire de Blida, et les investigations lancées par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. مرحبا بكم يا جماعه. اليوم عامين وحنا نهضروا عليه الجنرال غالب القصير. القراوه الجيري بارك باش تشوفوا حنا ما كناش نهضروا قبل فوق. حنا ما استنيناش الحراك باش نهضروا. حنا ما استنيناش انه الناس يخرجوا للشارع باش نهضروا على الحقائق، باش نهضروا على المصائب، باش نهضروا على اكبر مصايب البلاد، باش نحكوا على الدواسه. شفاو الدواسه، عبدوا الدواسه كان سا اكزيستي بيان افون الحراك. اذا كنتوا تتبعوا زمان يا جماعه les dossiers d'Algérie Park, les enquêtes d'Algérie Park, ça remonte au mois 2017. C'est une victoire aujourd'hui, mais c'est une demi-victoire. Pourquoi c'est encore une demi-victoire et que la victoire définitive n'est pas encore acquise? La victoire définitive, naturellement, ne constitue pas l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt à l'emprisonnement de Ghalib Belqsir. Ghalib Belqsir, نقولوا صراحة يعني كي تحكم الغالي بالقصير وتحطه في الحبس ça ne veut pas dire que كاع مشاكل تاع الجيري فون تريغلي. باش نقول لكم يعني صراحة انا ما نكذبش عليكم، ما نبيع لكمش الاوهام. Par contre الغالي بالقصير c'est la pierre, c'est le pilier, l'un des piliers du système algérien, même du système actuel. Le système actuel a été pensé et réfléchi en partie par le Ghalib Belqsir. Ghalib Belqsir, Wassini Bouazza, Abdelkader El-Chkhem, c'est les 3 cerveaux sur lesquels s'est appuyé Ahmed Gaïd Saleh pour faire l'Algérie, la nouvelle Algérie, الجزائر الجديدة اللي نعيشوا فيها اليوم. عارفوا مليح عبدالقادر الشخم، الغالب بالقصير Wassini Bouazza, c'est les 3 cerveaux qui ont servi à Gaïd Saleh pour élaborer ou la échafauder ou la concevoir cette nouvelle Algérie qui, naturellement, la Kouchoufouféa, une Algérie dominée par le régime militaire, une Algérie dominée par l'arbitraire, une Algérie dominée par le placement systématique sous mandat de dépôt de toute personne qui dérange, une Algérie de la casquette qui a remplacé, ou plutôt qui a remplacé l'Algérie du cigare. L'Algérie de la casquette, c'était Ghalib Belqsir. الناس بزاف ما يعرفوش، الناس باك تقول لهم غالب بالقصير دايرينو غير كورومبو اكسيتيرا، كان هو جنرال صغير. جنرال غالب بالقصير ما راهوش جنرال صغير. وشوفوا غالب بالقصير c'est l'homme le plus dangereux de ces 3 dernières années, si ce n'est pas les 5 dernières années en Algérie. Nous allons aujourd'hui vous raconter beaucoup de détails, beaucoup d'informations. On va vous donner beaucoup de dates, beaucoup de faits. D'abord, le verdict, parce que c'est pas un verdict, c'est un Bounouira et l'un de ses complices, un commandant, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison militaire de Blida, c'était prévu. Le Ghalib Belqsir, c'est un mandat d'arrêt international. C'est une demi-joie, parce que les mandats d'arrêt internationaux qui ont une coloration politique, ما يمشوش بزاف في العالم. هذا هو المشكل. كي تلقى غالب بالقصير يدير له موندا داري انترناسيونال بور خيانه او ترايزون
ce qui est une trahison pour toi ne l'est pas forcément pour un autre pays. Et malheureusement, la qualification politique risque d'empêcher réellement l'Algérie de récupérer ce génie du mal. Il y a des pays, par exemple avec l'Espagne, nous avons une convention bilatérale où il est exclu, il n'est pas possible de récupérer les gens qui partent, qui fuient en Espagne et qui sont poursuivis pour des tribunaux militaires, par un tribunal militaire, ou là, par des tribunaux militaires, pour des considérations politiques ou là, pour des considérations qui relèvent de la trahison. Mais en Espagne, par exemple, c'est pas possible de les récupérer. Il y a beaucoup de généraux qui sont en Espagne, ça vous le savez. Ghalib al-Qsir, en Espagne. Ghalib al-Qsir, il est du côté de Malaga, du sud de l'Espagne, il a des biens là-bas. Notamment quand il est en Espagne, il reste énormément dans cette région du sud de l'Espagne. Maintenant, le cas il est en Espagne, Ghalib al-Qsir. Espagne, ما تمدهولكش. تقول تهمه سياسيه عسكريه قال احنا خاطئين في السياسه جيب لي دوسي واحد اخر تاع فيه مال سرقه تبييض الاموال السرقه ارهاب اكسيتيرا نمدهولك. Donc il aurait été plus intéressant de juger le Ghalib al-Qsir pour les affaires de corruption dans lesquelles il est impliqué, pour les affaires de détournement. Il en a des milliers. حنا sur Algérie part وحدنا سير التريبيونال ميليتير تاع بليده سي با لا بان يخدم يقرا برك الجيري بات عامين وحنا نهضروا عليه من قبل 3 سنين. Le premier article que nous avions consacré sur Ghalib al-Qsir au Morto, c'était la promotion immobilière اللي جايه في عناصر les عناصر قدام الغابه تاع les عناصر صحاب les عناصر نحيوهم يعرفوا الحكايه هذه مليح. D'ailleurs, c'est l'histoire qui m'a valu d'être emprisonné avec mon ami Marwan Boudiab, qui est en Algérie. C'était en octobre 2018. La première histoire concernait le détournement de plusieurs appartements duplex qui allaient être construits de manière illégale et illicite sur une assiette, sur un terrain situé près de la forêt d'Ali Zanasser, où le délégué al-Qubba, où le délégué al-Lusande, ils n'ont pas voulu, plutôt le maire, la Isberedet al-Qubba, ou le délégué al-Lusande n'ont pas voulu signer les autorisations, ils ont dit non à cette promotion immobilière. Mais دخل روحو عبد القادر زوخ اللي كان من الناس اللي تعاملوا مع الجنرال غالب القصير، زوخ اللي كان le toutou تاع الغالب القصير ومرته فاتحة بوخرس l'ancien président de la cour de Tipaza, où les diables ils ont débloqué toutes les autorisations nécessaires pour cette escroquerie qui concerne cette promotion immobilière. C'était la première fois, on en a parlé en 2018, pour vous dire où l'instigateur qui est derrière cette promotion immobilière, c'était essentiellement Ghalib al-Qsir ou Mortou Fatiha Boukhar. Bien sûr, تقول لي بون خاين ماشي خاين باين بلي انسان الخيانه وين راه كي تسرق كي تستعمل المنصب بتاعك وتكون جنرال تستعمل المنصب بتاعك وتسرق منها المال العام وتحقر الزوالي وتحط ناس في الحباس وتدي تشيبا على الناس واللي ما يخلصش اللي ما يخلصش تحقره ودير له مشاكل. Déjà c'est une trahison pour le pays. C'est pas la peine de rentrer dans les informations confidentielles qui ont été détournées, données à des agents étrangers. Ça c'est quelqu'un qui vole, qui viole, qui s'enrichit en utilisant sa casquette et le symbole de l'Algérie, de l'armée algérienne. C'est quelqu'un qui non seulement peut vendre son pays, mais qui peut même le partager en plusieurs parts du gâteau et le donner aux étrangers. Mais le traître à la nation, c'est celui qui, d'abord, lorsque tu voles 1 centime ou 1 milliard de la caisse de l'État, c'est que tu peux demain vendre ton pays au plus offrant. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. L'histoire nous l'a prouvé. Qu'entre la traîtrise et la corruption, la limite, elle est très, très, très étanche. Maintenant, le mandat d'arrêt, il a une coloration politique. وهنا مشكل كبير. ويقدروا بعض الدول الأوروبية. Parce que le Ghalib al-Qsir, Ghalib al-Qsir, il vivait entre 3 pays. L'Espagne, où il a des propriétés immobilières. La France, où ils ont des propriétés immobilières. احنا خرجنا les documents. احنا خرجنا un document في Algérie Part qui prouve باللي شراو un appartement pour 1,300,000 €, un petit studio, un studio en tout cas, في le 16e arrondissement. Vous savez ce que c'est que le 16e arrondissement on a fait Paris? C'est le quartier le plus chic de Paris. خرجنا بالوثيقة باسم بنات وفاء، إيناس وسانا، خرجنا كاع تصقع هضرنا على كاع
هاو بناتوش راهم كاسبين هذه الاولى. مي لا دوت ابارتمون افيك دوتر برينون، عنده ان ابارتمون داخل في ال 15e arrondissement، يعني عايش بين ال 15e و 16e arrondissement، لي دو كارتي لي بلو شيك à Paris. Zid, il avait des comptes bancaires في Dubaï. Il n'a pas de résidence à Dubaï. En France, il n'a pas de résidence en France. Le général Ghalib El-Qsir, il voyageait, il venait en France avec son passeport diplomatique. Il m'a jamais n'ahaoulouch. Donc, peut-être le mandat d'arrêt, il fallait faire un décret pour annuler le passeport diplomatique. Est-ce qu'il peut encore utiliser son passeport diplomatique algérien? C'est avec son passeport diplomatique algérien qu'il peut jusqu'en France. En Espagne, est-ce qu'il a une résidence? C'est possible, je n'ai pas la preuve. أنا نتكلم لكم غير مع la preuve, les preuves. Je ne parle pas, ما نبيعلكمش الأوهام, je ne veux pas vous vendre de l'utopie. La question qui se pose, est-ce qu'ils vont le ramener, général Belqsir? Oui, si tu lui fais un mandat de recherche pour les affaires de corruption, tu peux le ramener. Si tu restes avec des mandats d'arrêt internationaux pour les affaires politiques ou la militaire, tu ne peux pas le ramener, sauf s'il est dans un État qui est une dictature, comme la Turquie d'Erdogan, ou la Russie de Poutine, ou l'Émirat ou la Saoudia, tu vas te négocier معاهم كش ما تبدلهم يمدوهولك. C'est aussi simple que ça. بصح إذا راهو في دولة ديمقراطية كيما الدول الأوروبية والله تطلع الصباح وتعاود تحبط ما تجيبوش. غير إذا في الدوسي تاعو تبرهن بالإنسان هذا عنده تبويض أموال، عنده سرقة، عنده دار، سرق المال العام، دار دي زابارتمون، دار كذا كذا كذا. هنا وي la justice des pays européens. Maintenant, il est où? À Dubaï, il ne l'est plus à Dubaï. Il est entre la France et l'Espagne. هو عبالكم بلي غالي بلقسير est très intelligent. Il peut ne pas rester en France. Ou il s'installe en Espagne, ou il va se réfugier en Espagne, ou là il va se réfugier en Suisse pour compliquer encore davantage la situation au régime algérien. Dans les deux cas, il faut absolument lancer de nouvelles affaires dans la justice algérienne qui concerne le vol, qui concerne le détournement d'argent, qui concerne tout ce qui est en train son enrichissement illicite. Mais d'abord, الناس يا جماعة بزاف ما يعرفوش شكون هو غالي بلقسير. الجزائريين هنا وهنا ويسمعوا به. ما يعرفوش بزاف الجزائريين هذا غالي بلقسير. مالوغوزمون باسكو لا بريس الجيريان هذاك الوقت كانت شيتلو. كان دايراتو يعني قائد كبير. كاين بعض من الصحافة الجزائرية اللي اليوم كي داروا لهم موندا داري ils ont supprimé les articles de certains quotidiens. كاين quelques mandats d'arrêt نحاولوا يعني il y a quelques journaux algériens غير خرج الموندا داري نتاع التربيون الميليتير de Blida, ils sont partis supprimer les articles favorables ou élogieux à l'égard du général Ghalib Belqsir et qui étaient publiés sur pas mal de journaux كيما الحياة والنهار والشروق والخروطو والبلاد وهذو تاع السردين les journaux تاع السردين على كل حال les journaux qu'on pourrait même pas utiliser pour laver les vitres de sa voiture. Peu importe, le débat est شكون هذا الغالي بلقسير وكيفاش بان هذا الغالي بلقسير. C'est ça la question. يا جماعة لازم تعرفوا بلي الغالي بلقسير était méconnu. الغالي بلقسير كان méconnu jusqu'à l'année 2013-2012. علاش؟ في 2013 صارت واحد الحادثة au sein de la gendarmerie algérienne. Au sein de la gendarmerie algérienne كاين واحد لو كولونيل يعيطوا له ليوتنون كولونيل اسماعيل سرهود. اللي ولا من بعد général Serhoud qui était entre 2019 et début 2020 le chef d'état-major des forces de la gendarmerie nationale. هذا الlieutenant اسماعيل سرهود كان هو le patron du 5e commandement régional de la gendarmerie nationale à Constantine. كان عنده مشكل بلوتو ما تسمحوا لي كان عنده مشكل هذا اللي اسماعيل سرهود كان عنده مشكل مع le patron du 5e commandement régional de la gendarmerie nationale à Constantine. دار بها رابور على لي زافير تاعو السرقات كيفاش يدير الكوميرس كيفاش ما يتفاهمش يحقر في المواطنين انسان يعني كيما نقولوا حنايا فريمون زربوط وين كاين لي زافير يخدم بهم. هذا اللي كولونيل اسماعيل سرهود. هذا ليبوك سيتي كوا سا سبيسيفيسيتي هذا ليوتنون كولونيل. هذا ليوتنون كولونيل بالوقت هذاك الوقت اللي كان حاكم لا جندرمري اللي كان حاكم لا جندرمري ناسيونال سي لو فامو جينيرال ماجور احمد بوسطيله. احمد بوسطيله اللي مات الله يرحمه بلوتار حكينا عليه بلوزير فوا. احمد بوسطيله يا جماعه qui était le patron emblématique de la gendarmerie nationale entre 2000 jusqu'à 2015. قعد 15 سنه هو حاكمها. Il est mort يعني il y a pas longtemps, il est mort le 14 octobre
2018 si je ne me trompe pas. En tout cas, il est mort vraiment récemment. Allah yahmou alayhi al-khair, on n'est pas là ça sert à rien de ça sert à rien de dire du mal des morts. Celui il est mort, il est mort. Mais le Bostela, donc 15 ans, il est mort en 2018 effectivement, en octobre 2018. Bostela كان حاكم كان vraiment هو le patron incontesté de la gendarmerie nationale pendant 15 ans. هذا lieutenant اسماعيل سرهود واش كان يدير كيفاش طلعت به في قسنطينه. لا بيل فامي نساب الجنرال بوستيلا كانوا عايشين في قسنطينه. السيد كان يدخل يقضي لهم، كان يذهب بهم يروح يقضي لهم، يجيب لهم شقفه، يعاونهم، اذا كاش ما كاين يراو هنا، يعني il était au petit soin avec la belle famille de du commandant général de la gendarmerie nationale. نهار كي صار مشكل هذا الليوتنون اسماعيل سرهود مع le patron de مع son supérieur direct qui est le chef du commandement de toute la région de Constantine. هنايا قنيزية دخل روحه. عبد الملك قنيزية c'est celui qui était ministre de la défense, ministre délégué, c'était lui le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale entre 2005 et 2013. C'était un ministre de la défense bis. Bouteflika il a gardé le ministère de la défense pour lui, mais il a ramené Abd el-Malek Gnezia qui était son adjoint, ou qui était ministre délégué auprès du ministère de la défense. Le ministère de la défense a été géré concrètement et directement par Abd el-Malek Gnezia, qui est l'un des grands généraux algériens et l'un des symboles notamment des généraux des années 90. مانيناش دار بها عبد الملك Gnezia حب يعاقبه، يروح لأحمد بوسطيلة يدخل روحه يدخل البيرو تاعو. نحكي لكم حكايه هذه باش تفهموا بلي كيفاش خرج هذا الغالب بالقصير. هذا الغالب بالقصير اصلا ما يخرجش نورمالمون. لو كان جات في دوله محترمه ولا في نظام محترم ميم دون اون ديكتاتور امبوسيبل واحد خامش كيما هذا يولي جينيرال ويطلع. هذه الحكايه كي يوا بروفيتي. الحكايه انه بوسطيله ما عجبوش الحال كي Gnezia حب يعاقب هذا الليوتنون كولونيل اسماعيل سرهود. دخل روحو لا دوموندي ان انتروتيان Gnezia en 2013 وتلاقى معاه وقال له يا ودي هذا اسماعيل سرهود توعي وكذا ودار فيا الخير ولا دار فيا الخير ما تعاقبوش. Gnezia مع خلع. Gnezia vous savez il réfléchit à l'européenne, كان attaché de défense en Suisse, il a beaucoup voyagé, c'est la génération des généraux francophones قارين dans des grandes écoles internationales. ما فهمش قالوا كيف هذا نعاون كان هذا السيد هذا سراق. هذا السيد هذا دار le rapport il est clair. Son supérieur hiérarchique direct qui est le chef du commandement de la 5e région il a des preuves contre lui لازم نحاوزوه. بوسطيلة ما تفاهمش مع عبد الملك Gnezia ضربوا تكات في الهضره يعني ضربوا ماشي ضربوا بليما يعني ils ont échangé des mots qui étaient pas gentils تحاكموا في الهضره. بوسطيلة جا خارج من البيرو يعني دو مانيير با جونتي ضرب الباب. Gnezia يشكي بوتفليقه يقول له يا ودي فوالا هذا بوسطيلة واش راهو يدير شوف واش دار جا لي البيرو زقيت عليه قلت له بدا امبوسيبل باش نحموا واحد اليوم كولونيل بوري il خسر معايا في الهضره. Il m'a pas respecté, en plus il a claqué la porte, c'est quelque chose qui est intolérable. Bouteflika واش يدير pour trancher بين بوسطيلة و Gnezia à l'époque il a consulté Guy Salah. Guy Salah واش قال له يا ودي voilà c'est parce que Bouteflika était très proche de Guy, c'est pour vous dire la relation de confiance qu'il y avait بين Guy Salah و Bouteflika à l'époque. D'ailleurs jusqu'à la dernière minute باش تفهموا مليح. Guy Salah يحكي له كان Bouteflika يسقسيه كلش في الامور العسكريه dans les affaires de la sécurité et dans les affaires de l'armée. كي قصر معاه حكى له الانسيدون. Gnezia Guy Salah il est intelligent un homme rusé. Gnezia هذاك الوقت Guy Salah était chef d'état-major mais n'était pas ministre vice-ministre de la défense nationale ou son patron direct. C'était Gnezia avant d'être le président de la République Bouteflika. ما يتفاهمش مع Gnezia واش يدير يحرج بوتفليقه ضد Gnezia. واش يقول il a pris la défense لأحمد بوسطيلة. كنت كي تنحى Gnezia خلاص بوتفليقه سمع له. من بعد كي سمع له Gnezia ما عجبوش الحال et c'est passé bon quelques temps plus tard Bouteflika il se débarrasse de Gnezia. En 2013 il le remercie. Ça a commencé avec cet incident يعني شوفوا كيفاش من بعد Guy Salah il a profité un incident بين بوسطيلة و Gnezia. Guy Salah il manipule Bouteflika ولا il influence ماشي manipule. Bouteflika est très intelligent, c'est Bouteflika qui manipule Guy Salah, c'est pas le pauvre Guy Salah Allah يرحمه qui va manipuler Bouteflika. ولكن Guy Salah il a influencé Bouteflika en faveur de Bouteflika contre Gnezia. Gnezia il راح
il quitte le pouvoir en 2013, et où le Gaïd Salah, il devient le premier patron. Et il n'a plus de vis-à-vis, il n'y a que lui et Bouteflika. Avec le temps, qui Ahmed Gaïd Salah au pouvoir, quand il est devenu le numéro 1, quand je dis au pouvoir, quand il est devenu le numéro 1 de l'institution militaire. Avant, il avait toujours le barrage, l'obstacle qui lui barrait la route, qui était Abdelmalek Gnezir. كي طلع البوفوار قايد صالح بدا يخمم يعني باش تعرفوا مليح يا جماعه باش ما يكذبوش عليكم قايد صالح دوبي 2013 فولي بروند لو بوفوار ما سناش حتى 2019 يعني كان مخطط يا ان بلان qui a été planifié depuis 2013 juste pour arriver à 2019 كان جماعه قايد صالح وجماعته كانوا حابين يدوا البوفوار وماذا بيهم يدوا البوفوار واش يديروا قايد صالح واش يدير عنده دو سوليسيون لا بروميير قال لك لازم ليه ان سيرفيس دو رونسينيومون على بالو بلي تو فيغ طونك لي سيرفيس دو رونسينيومون ايشاب او كونترول دو شيف ديتا ماجور راهو ضعيف لي شيف ديتا ماجور واش عنده لي تروب عنده لي شيف دو كور بصح ما عندوش لي سيرفيس دو رونسينيومون اور بور arriver au pouvoir il faut de l'intelligence il faut du renseignement celui qui a l'information au départ celui qui a l'information le premier c'est celui qui peut frapper rapidement et efficacement et c'est celui qui peut prendre le pouvoir mais il va enlever la DCSA il va convaincre Bouteflika de lui donner la DCSA la direction centrale de la sécurité de l'armée mais ça ne lui suffit pas parce que la DCSA n'est pas aussi à l'époque elle n'était pas aussi bien équipée elle n'avait pas des réseaux aussi bien élargis que m'a fait Ortofer. Mais les Mehmet Djebbar en 2015, خلاص ما بقى والو يعني Mehmet Djebbar c'est lui qui pesait sur ce corps-là, c'est lui qui a donné une dimension importante. Son départ, il a complètement fragilisé la DCSA. واش يدير قايد صالح il veut récupérer la gendarmerie nationale. Pour récupérer la gendarmerie nationale, لازم يتهنى محمد بوسطيلة. باش يتهنى محمد بوسطيلة, il fallait que قايد صالح il devait tisser une alliance au sein de la gendarmerie nationale. Il voulait piéger Bostela. À partir de fin 2013, il demande à Bostela de faire un nouveau changement, d'opérer un mouvement au sein de la gendarmerie nationale. Il fait à Bostela. Il a fait croire à Bostela qu'il était de son côté, que وقف معاه ضد Gnezir. Donc Bostela تقرب من قايد صالح. Ok. À cette époque-là, خرج واحد الاسم. خرج الاسم تاع اليوتنون كولونيل غالب بالقصير. هذا اليوتنون كولونيل غالب بالقصير à l'époque 2013, fin 2013, début 2014, il était à la tête du groupement de la gendarmerie nationale de Blida. Où son dossier, يقول باللي ناس خدام وما على باليش etc. قايد صالح دوما حب يشوف هذا قايد صالح ولا حب يدخل روحه في الدرك الوطني. Il voulait gérer la gendarmerie مع بوسطيلة. Il voulait tisser son alliance parce que la gendarmerie nationale عندها la qualité de police judiciaire, الشرطة القضائية. قلت لكم امبارح dans une émission précédente que nous avons fait sur la gendarmerie باللي يا جماعة la gendarmerie هي اللي تدير الضبطيه القضائيه هي اللي تخدم الضبطيه القضائيه اللي العداله الجزائريه تخدم بها باش تدخل الناس في الحباس ولا باش تبدا لي زونكيت تاعها واغلبيه الجزائريين يروحوا في الغلط على جال الضبطيه القضائيه تاع الدرك الوطني ماشي مخدومه مليحه كوز دو لا جوندارموري الجيريان كي في دو نيمبورت كوا ما عليناش قايد صالح il voulait placer ses hommes à la tête du groupe mondial de Bab Jdeid les institutions les plus sérieuses de la gendarmerie il voulait commencer à faire son propre clan au sein de la gendarmerie nationale pour l'utiliser dans sa quête du pouvoir, dans sa conquête du pouvoir. هنا يدخل في وسطهم بونويرة هو اللي تلاقى مع القايد مع الغالب بالقصير وبونويرة والغالب بالقصير غير تلاقاو وتفاهموا بيناتهم لو كورون il est vite passé. Quand Bounouira, c'était le secrétaire particulier de Gaïd Salah, tu ne pouvais pas voir Gaïd Salah, ou la rencontrer Gaïd Salah, ou la demander un rendez-vous avec Gaïd Salah, sont passés par Hada Bounouira, Hada Gharmet Bounouira. غالب القصير وبونويرة تفاهموا ديريكتومون لو كورون اي باسي دوكو بونويرة يروح قايد صالح يتكلم له غير بالخير قال له ديرك بالقصير يباري ان جنتلمان ناس ملاح حاب يخدم معاك ويحلف غير بيك اكسيتيرا وماذا بيه يخدم معاك اكسيتيرا اوكي لو رونديفو ايتي اورغانيزي موركي شاف بونويرة موركي غالب القصير شاف بونويرة راح تلاقى مع القايد كي تلاقى مع القايد il a tout fait pour le séduire بالقصير وبالقصير est un comédien هذا بالقصير تتلاقاو به برا يقول كما تعقلوش تقصر معاه تقول هذا يا خويا حلو يدخل لك في قلبك يعني on dit il fait le comédien il fait l'ange alors que c'est un diable يدخل لك في القوسطو يحكي معاك وداير روحو etc
il fait tout pour séduire son interlocuteur. Il a réussi. Gaye Salah, il le place. Il décide, il a placé à la tête du groupement de la gendarmerie nationale dans la capitale d'Alger. من بعد طلعوا كولونيل من بعد يبدا يخدم معاه ولا بالقصير ولا يخدم مع القايد. بالقصير كان يخدم مع جماعه تاع بوتفليقه باسكو il avait des contacts مع لي كونينوف ودي كونتاكت مع دي زوم دافير اللي كانوا صحاب لسعيد بوتفليقه اللي هما جمال والحاج البروموتور ايموبيلي وامين جربو لونسيان بارتنير دو العلمي et l'ancien associé de l'ONU fait Slovaque. Il gardait ses contacts avec les clans présidentiels, mais en même temps, le Ghalib Belqsir savait très bien que s'il voulait faire une carrière militaire, ما يقدرش يتكل على لي بوتفليقه برك لازم يربح الملاحه مع القايد صالح. بدا يخدم مع القايد صالح. واش يدير؟ n'importe quel rapport يديرو يبعثوا القايد صالح ولا par le biais de Benoît avant qu'il passe par par حمد بوستيلا. صارت الحكايه من بعد اللي ضرب بها يعني ان كو كبير يعني اللي فيها يا اون هيستوار كي سي ديرولي en juillet 2015 اللي بيها بالحكايه هذه الغالب بالقصير ولا يعني المحبوب تاع القايصه ولا لو سولدا بريفيري دو القايص صالح. الحكايه جبد ربي الا شفيتو لها دون لا نوي دو 16 ou 17 juillet 2015. Il y a eu des coups de feu qui ont été entendus, des tirs qui ont été entendus dans la résidence présidentielle de Zeralda. وين كان سكن عبد العزيز بوتفليقه واحد تيره. هذيك لافير a été étouffée rapidement de تخرج la presse. Certains ont commencé à dire qu'il y avait une tentative d'assassinat du président Bouteflika هذاك الوقت. Bon, السيد اللي حكموه il y a eu des rumeurs etc. الحكايه هذيك بات على ريزيدون. شوف يا جماعه والله العظيم حكايه عبد القصير راهي فيلم نحكيها لكم ونسي نلخص الامور وعلى كل حال حنا رانا سهرانين معكم الليالي والليالي نعاودوا نتلاقاو في جلسه اخرى. On fera une émission spéciale sur un épisode méconnu qui est l'épisode de la fameuse nuit du 16 au 17 juillet 2015 où des tirs ont été entendus la résidence présidentielle de Zeralda. Et c'est quoi cette histoire on a parlé à l'époque de tentative d'assassinat d'Abdelaziz Bouteflika. Bon, qu'est-ce que c'est les tirs, etc. dans laquelle était impliqué un officier de la direction de la garde présidentielle. À l'époque, quelqu'un de la garde présidentielle était impliqué. C'était quelqu'un qui avait perdu son esprit, qui avait des problèmes personnels. Mais on n'entrera pas dans ces détails-là parce que le plus important, c'est qu'il Gaye Salah ou Ghalib Belqsir كيفاش استعملوا هذه الحكايه باش يربحوا البوفوار ويتقربوا لقايد بوتفليقه يgagne encore plus de pouvoir et d'influence au sein du pouvoir algérien. Il y a eu deux enquêtes. Bouteflika a demandé sur cet incident, il a demandé à deux corps de sécurité de faire deux enquêtes différentes. La première c'est la DRS ou le deuxième c'était ce qu'on appelle la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale qui حاكمها c'est le groupement تاع زرالدا اللي دخل فيها هذاك الوقت اللي كان في زرالدا زغدودي هذا c'est celui qui va diriger plus tard à partir de 2018 la brigade de recherche de Bab Jdid. Mourad Zerdoudi était le pion de Ghalib Belqsir. Ou le Ghalib Belqsir autant de pas avec la position qu'il avait في le groupement تاع Alger دخل روحو ثاني في l'enquête. داروا deux rapports différents. DRS d'un rapport la gendarmerie nationale doit être rapport. Sauf que Ghalib Belqsir, avant de le donner à Bostela, il le donne d'abord et avant tout, il le donne à Gaye Salah. Il va être une copine de Gaye Salah. Et apparemment, ya jma'a, Bostela, d'ailleurs, il a été limogé à cause de cette histoire en septembre 2015. Bostela, apparemment, le rapport, Ghalib Belqsir, il aurait caché, il aurait détourné des détails, il aurait caché des trucs, il aurait dissimulé des détails. Il a réécrit le rapport. Gaye Salah يروح لبوتفليقه يقول له فوالا بوستيلا كذب عليك هاولك لو فيغيتابل رابور كتبوا واحد اسمه غالب القصير وهذا هو وبوستيلا حاب يكذب عليك. بوتفليقه يخلع. Il va punir Bostela ou il va se retourner encore pire contre le DRS. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider de limoger Toufiq et Bostela à la suite de cette histoire de l'incident de la résidence présidentielle. Kif. Général Toufiq va partir le 13 septembre, ou Général Bostela va partir aussi c'est la même chose en septembre 2015. Juste après l'affaire de l'incidence, juste après l'incident
de la résidence présidentielle de Seralda. يعني كيفاش كيفاش خدموا كيفاش يعني قايد صالح خدم بالغالب بالقصير داروا un rapport, ils ont poussé Bostela à l'erreur. Quand Bostela a fait l'erreur, paf, راحوا في زوج، راحوا هو والتوفيق. من بعد غير راح بوستيلا خلاص جا منى النوبه بالقصير يزيد يطلع في البوفوار. Il va devenir plus tard, il va devenir encore général ويطلع في لي غراد ويكمل يخدم به. وهنايا ابارتي دو 2015 مور لافير هذه ولا القايد صالح ربح البوفوار. الى اليميني الجنرال توفيق، الى اليميني بوستيلا، ما قعد حتى واحد. هنا قايد صالح commençait à se présenter et à rêver de devenir le véritable pharaon de l'Algérie. هنا وين غالب القصير il va lui être complètement utile. وعلاش؟ D'abord il va le placer chef d'état-major de la gendarmerie nationale en 2018. من بعد été 2018 يحطوا patron de la gendarmerie nationale. Il va faire le forcing و les Bouteflika vont l'accepter parce que pour eux الغالب بالقصير كان يدير خدمه مليحه و il était encore fidèle. يعني بالقصير شو كيفاش حشاها لي بوتفليقه وكيفاش حشاها القايد صالح. Il s'est fait présenter pour quelqu'un qui travaille avec les deux à la fois. ربح الملاحه مع بوتفليقه باسكو صحابو اللي كونيناف وجمال الحاج وامين جربو اللي كانوا يسهروا توجور مع سعيد بوتفليقه وصحابو. وربح الملاحه ويعاون الى سيرفي القايد صالح كي لا باريني pour devenir plus tard non seulement chef d'état-major de la gendarmerie nationale, من بعد طلع patron de la gendarmerie nationale. C'est-à-dire en 3 ans, entre 2015 et 2018, l'homme va devenir le numéro 1 de la gendarmerie algérienne. Il va devenir l'un des piliers du nouveau système de Gaïd Salah. Le pilier comment? Toutes les enquêtes qui ont été confiées à la gendarmerie, بالقصير يفاكسيهم directement لقايد صالح قبل ما كان يفاكسيهم من النوبه son ancien chef ولا يفاكسيهم البوتفليقه la présidence. Il a travaillé de pair. يعني حب la police judiciaire de la gendarmerie القايد صالح ولا عنده كاع لي دوسي على تو اللي هو ريسبونسابل الجيريان على كاع لي زادفيرسير تاعو الجيريان. دايور كيفاش طيحوا عبد الغني الهامل؟ باسكو قايد صالح باش بدا طيح عبد الملك نيزيه 2013 بعد يطلع بعد 2015 طيح احمد بوسطيله بعد يزيد يروح وطيح توفيق موراه راح ومن بعد شكون اللي بقى له عبد الغني الهامل وطرطاق. سيتي لي دو ديرني انمي اللي بقاو له دون سا كورس او بوفوار. كان عليه ينحي عبد الغني الهامل تاع دي جي اس ان وكان عليه ينحي بشير طرطاق تاع لي سيرفيس كي لي دو ديرني ادفيرسير ينحيهم في زوج يربح البوفوار. هو الغالب القصير استعملوا باش نحى بوسطيله ومن بعد 2015 استعملوا 2000 باش يضارب مع عبد الغني الهامل. 2018 il a utilisé contre عبد الغني الهامل لونكيت sur la cocaïne اللي كانت امبليكي فيها بالملياردير الشيخي كمال شيخي qui était bien sûr l'ami de عبد الغني الهامل et l'un des partenaires dans les affaires des fils de الهامل. هنايا استعمل قايد صالح استعمل la gendarmerie nationale pour les neutraliser, pour neutraliser Chéri. Une fois que Chéri كان في de la gendarmerie في de la brigade 12 jours وهو 12 يوم وهو في لا بريغاد دو رجع تاع باب جديد وين الكولونيل مراد زغدودي يقول له اعطيني كاع المعلومات على الهامل نخرجك. ثم كسروا الهامل لافير تاع لا كوكايين. دونك كيف il a après Bostela et Toufir, Gaïd Salah élimine le Hamel grâce au travail qui lui a été rendu, qui lui a été fait par qui? Par le Ghalib Belqsir. Tartak كان راح يدير Gaïd Salah il avait un plan باش في octobre 2018 يدير له une affaire مع وليدو أشرف داخل dans des sites d'information etc. حاب يبني له مؤامرة باش يرفدوه. Ils n'ont pas eu le temps. Tartak a résisté. Mais ما بقى له حتى واحد. هنا Gaïd Salah grâce à Ghalib Belqsir 2018 il est devenu le maître à bord de l'institution militaire. Donc Saïd Bouteflika ne pouvait plus placer quoi que ce soit à la tête du pouvoir en Algérie sans avoir l'aval de Gaïd Salah. Juste après la fête à la cocaïne de l'été 2018, tous les chefs de légion Haouzham, Gaïd Salah il a placé ses propres hommes. Ghalib Belqsir la gendarmerie, les chefs de légion Théo, la DCS Théo, c'est bon, Gaïd Salah il a pris totalement le pouvoir. C'est pour que tu la place de Ghalib Belqsir. C'est-à-dire que Ghalib Belqsir a été une pièce maîtresse
dans le système de Gaïd Salah. S'il n'y avait pas Ghalib Al-Qasser, Gaïd Salah n'aurait jamais été aussi puissant. Et tous les secrets de Gaïd Salah sont en partie entre les mains de Belqasser. قلت لكم من الاول que Gaïd Salah il avait 3 cerveaux اللي كان يستعمل بهم. كان يستعمل عبد القادر الشخاف في لي ترانسميسيون تو سكي ايكوت اكسيتيرا يخدم به ويوجد له في لي كار الكترونيك يوجد له في الذباب الالكترونيك اكسيتيرا باش يوجدوا روحهم بور بون دو بوفوار. ووسيم بوعزه كان يوجد فيه باش يحطوه في لي سيرفيس ولكن اللي كان يخدم به بزاف واللي كان يعاونوا بزاف واللي كان يخدم له بزاف واللي كان يجيب له لي رابور ويدير له في المؤامرات ضد الهامل وضد بوسطيله وضد طرطاق سيتي الغالب القصير. مول الحراك راكم شفتوا واش صرا 5e موندا Gaïd Salah il a fait exprès il a bloqué la candidature de Ouyahia. C'était Ouyahia c'était Ahmed Ouyahia qui était censé succéder à Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Salah l'a empêché. Il a dit non à la Mamra, il a dit non à énormément de noms. Il y avait même un nom qui avait circulé. Taïb Belaiz, l'ancien ministre de la Justice, il a dit non à tous les candidats. Saïd Bouteflika était obligé d'aller vers un 5e mandat. Qui a 5e mandat Bouteflika, il a eu le piège, Hirak Qalla, Gaïd Salah, il a utilisé le Hirak, il a écrasé tout le monde, il a pris le pouvoir. Maintenant, des gens me disent, وعلاش حاوزوا من بعد وكان كينصح صاحبه واستعملوا علاش من بعد يحاوز علاش Gaïd Salah يعني لو كان صح غالب القصير كي ايتي ان سولدا فيدال وكان يتبعوا وعلاش ما يحاوزوش علاش حاوزوا بلوطار في الصيف تاع 2019 باسكو Gaïd Salah عنده عقليه Gaïd Salah يستعمل الناس كي الفوزيل كي خلاص ما عندهم يزيد يجبد منهم كي يشوف باللي sont devenus un poids et il lui cause beaucoup plus de problèmes qu'il lui apporte des solutions يرمي الماء عليهم شاف بلي راه دي سياسه دير لي رابور عليه جاب وسيني بوعزه حطوا في افريل 2019 في لي سيرفيس وسيني بوعزه ولا ما يحبش الغالب القصير اللي غير منه دونك ولا يخدم كونتر عليه باش يطيحوا باش Gaïd Salah يولي يستعمل باش غير وسيني بوعزه. وكان كولونيل بوب على ليبوك في دي سي اس اف بداو يديروا لي زونكيت كي جابوا له لي دوسي وشافوا باللي كي كولونيل بوب كي وسيني بوعزه قالوا له يا ودي هذا الغالب القصير راه يترفه بزاف دار دراهم بزاف اون utilisant ton nom c'est un bully c'est vraiment un fardeau on doit s'en débarrasser. وحنا بدينا لا كومباني ميدياتيك on était que le seul à l'époque. هادو كاع الحكايات اللي نحكيو لكم. Je vous dis encore une fois, ça doit faire un livre, je vais l'écrire un jour, ce livre-là. Mais toutes ces histoires, tous les articles après que nous avons fait, toutes les révélations, parce que même بعد واش دار الغالب القصير il a utilisé il a causé beaucoup d'erreurs Gaïd Salah. Gaïd Salah فاق باللي السيد هذا او يترفه بزاف يعني ولا فرعون وغلطوا في بزاف لي دوسيي. لا بروف جوان 2019 كيفاش Gaïd Salah يروح يقول non au port du drapeau berbère واللي يرفد لو درابو بربر لازم ترفدوه في الحبس. شكون عطاله الفكره هذه؟ Gaïd Salah ما جاتوش في راسو سي غالب القصير. الغالب القصير دار رابور عيط له الجنرال عبد الحميد غريس le général major نحكي لكم اليوم et tout ça il est acté et je défie quiconque de pouvoir me démentir. Le général major Abd el-Hamid Ghrès qui était le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et qui fait partie lui aussi de l'un des cerveaux du système bâti par Gaïd Salah, le même système qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. يعيط للقيس الغالب القصير يقول له بلي الشاف معناتها القايد او يطلب منكم انتم لا جندرموري رابور سيكوريتير شكون الناس راهم يخلطوا في الحراك شكون راهم يخرجوا في الحراك وشكون راهم يديروا في البلبله وراهم يسبوا فيه. واش يدير الغالب القصير لو ديابل باش pour se donner l'impression qu'il est toujours utile et pour se faire toujours aimer, adopté par Gaïd Salah, il invente n'importe quoi. Il demandait à ses services de faire un rapport باش يقول بلي صحاب soi-disant صحاب الدرابو بربر هادو هما المشكله في الحراك هما اللي يكرهوا Gaïd Salah يمثلوا الماك هو اللي يدير فيهم الشر باللي صحاب الدرابو بربر هادو هما راهم يخلطوا هما راهم يمناسيو l'unité nationale c'est eux qui portent énormément préjudice au pays. Donc il faut absolument les arrêter et les empêcher d'utiliser le hirak pour arriver à leur fin. كتبها directement dans un rapport وبعثوه l'état-major جاز على الجنرال عبد الحميد غريس. هذه في juin 2019 الغالب القصير qui بعث هذا le rapport. Gaïd Salah il a fait confiance directement à ce rapport.
il a dit من هذو هما اصحاب درابو بربر هذو هما اللي يديروا لي في المشاكل يدير ديسكور يسب كاع اصحاب درابو بربر il leur donne de les mettre en prison. Depuis entre juin 2019 et décembre 2019, des centaines de personnes, des centaines d'Algériens ont été emprisonnés à cause en les accusant d'avoir porté le drapeau berbère. Et هذه اللي يدي شكون اللي جابها c'était غالي بالقصير. الغالي بالقصير a utilisé un rapport de ses services généraux, de ses services de renseignement généraux, il a trafiqué un rapport مدوا l'état-major مدوا القايد وهو اللي قنعهم باللي صحاب درابو بربر هما اللي ضد المؤسسه العسكريه هما اللي ضد القايد صالح هما اللي راهم يسبوا في القايد صالح وهما قايد صالح صدم ديريكتومون il a cru à ce rapport وتقسمت البلاد انا فاير هذه الحكايه تاع من بعد الجنرال الشخم عبد القادر الشخم بداو يحكوا حكايه تاع الزواف بداو يدوروا في لي ريزو سوسيو لي باج تاع الزواف اكسيتيرا يعني ils ont commencé à diviser les Algériens en utilisant cette histoire de drapeau berbère. Ils ont voulu diviser les Algériens pour pouvoir régner. C'est une idée diabolique de notre ami, enfin de notre ennemi, Ghalib Belqsir. Mais je vois la puissance de ce monsieur. Parce que ils ما يعرفوش le rôle تاعو ما حكاولهمش الحقيقة على خفايا النظام كيفاش الإنسان هذا il est devenu puissant. Côté argent, si تقولوا لي كيفاش شرا ابارتمون لبناتو في 16e arrondissement كيفاش شرا لي ابارتمون في 15e arrondissement كيفاش باسكو كان يدي تشيبا كان حاكم لا بريغاد دو ريشيرش دو باب جديد حاكم لا جوندارموري كاع لي زونكيت تاع لا جوستيس يجوزوا عليه اون بلوس الغالي بالقصير كان صاحبو طيب لوح ومرته فاتحه بوخرس حاكمه لا كور دو تيبازا la deuxième plus importante cour de justice au pays après la cour d'Alger. Ghalib Belqsir, en octobre 2019, il a voulu convaincre Gaï Salah de miser sur Taïb Louh comme étant potentiel successeur. Alhamdoulilah ما داروش طيب لوح وكان طيب لوح كان انا خلاص انا دوكا كثر من السودان كان قسمت البلاد نهبوا الانسان هذاك. سي ان كا بسيكاتريك طيب لوح. سي ان كا بسيكاتريك عنده مريض الدوسي تاعو ميديكال ان سيرتيفيكا تاع مريض. Alors que le Habs depuis le mois d'août 2019, il est en prison depuis le 22 août 2019. Bon, هذه من جهه كيفاش ترفه الغالي بالقصه حكيت لكم على الدرابو بربر حكيت لكم على لي زاليونس على القايد كونتر بوستيلا وكونتر عبد الملك نيزيه وكونتر التوفيق من بعد كونتر عبد الغني الهامل كونتر طرطاق الغالي بالقصير في افير وحده يدخل فيها 500 مليار لافير تاع العلمي اللي كان هارب ياك العلمي كان هارب دخل حتى جوان حتى مي 2019 كي بدا الحراك العلمي كان هارب ما كانش قاعد في البلاد. Vous vous souvenez très bien de l'histoire. L'Ulmi, il a été placé en détention provisoire à partir de la mi-juin. De la mi-juin 2019. Au début, il était où? Il était entre Paris et Monaco. Mais il ne voulait pas rentrer. شكون اللي قال له دخل؟ C'était le Ghalib Belqsir. Il a négocié مع الغالي بالقصير. الغالي بالقصير جابه قال له شوف ادخل أنا نحميك ما تقلقش روحك. أنا حاكم لا جوندارموري اتفاهم معايا وما تقلقش روحك اكسيتيرا. العلمي كان يعرف depuis longtemps الغالي بالقصير باسكو l'un de ses actionnaires l'un de ses partenaires dans les affaires un certain امين جربو كان صاحب الغالي بالقصير اتخابر لوم دافير جمال والحاج قنعوا بصح باش يدخل واش قال له بالقصير قال له دخل نفريها لك اون ايشونج دو كوا ان بوت de vin de 150 milliards de centimes. العلمي عطاو له 150 مليار دو سنتيم لقايد صالح بالقصير. واش دار؟ قال لهم تدخل واحد فيكم يدخل معناتها هو يدخل مراد علمي من بعد قال لهم انا نخلي لكم الوقت جو في با فو كونفوكي رابيدمون بدلوا لي ستاتيو بيناتكم يعني العلمي يمد كاع لونتربريز تاعو ولا لي بار تاعو الخوخ خيدر من بعد كي تكملوا لي ستاتيو تاعكم لي زافير تاعكم انا نسير كيفاش نحميكم ندير لكم غير كونترول جوديسيير. من بعد كي دخل العلمي واش قال لهم بالقصير قالوا تبدلت باسكو داروا عليه باسكو واش كان يدير بالقصير كان قايد صالح يبعث له ليست هادو دخلهم الحبس دبر راسك طحكوا دخلوا الحبس العلمي دخلوا الحبس هذا كولينيف دخلوا بالحبس ما تقدرش تحميهم. من بعد واش قال لهم بالقصير قال لهم لا غالب جو نبو با فو بروتيجي تو لي دو واحد فيكم يدخل الحبس. العلمي قال له كيفاه وخلصناك وكذا دبر راسك انا جو نبو ريان فير جو بو جوست بروتيجي تي بيان تفهم ديروا الترونسفير دي بيان diminuer, faites un trafic
faites un montage pour que tes biens soient entre les mains de ton frère. هكذا نسيو نسلكو خيدر وانت تدخل الحبس. وسي فري كيما كان الحال خيدر العلمي ما دخلش الحبس، داروا جوج كونترول جوديسيير وداروا له اي اس تي ان، والعلمي دخلوه الحبس. الحراج دوبي جوان، دوبي لا مي جوان. الغالي بالقصير دا عليهم 150 مليار. 150 مليار هذه اون افير وحده طيح بها 150 مليار. خلينا واش دا تحكود، واش دا على معزوز، واش دا على لي كونينات، واش كان يدي على لي زوط زافير، واش كان يسرق مع مرتو، يعني سي ان بولدوزير، سي ان بولدوزير دو كويلا واش رفد، سي ان فيريتابل بولدوزير. هذه هي ليستوار دو الغالي بالقصير يا جماعه. Après avoir il a utilisé sa fonction au sein de la gendarmerie nationale pour s'enrichir, pour arriver au pouvoir, dans sa vie, dans sa tête plutôt, dans son rêve, il croyait que Gaye Salah va le placer comme chef d'état-major de l'armée, ou يزيد يطلعوا ولا يعطيلو la garde républicaine ولا يزيد يعطيلو un poste كبير, alors que Gaye Salah, pour que Gaye Salah puisse faire de la politique. C'était comme ça dans sa tête le Ghali Belkhsir. Il pensait, c'est pour ça qu'il a soutenu ou تخلف le clientèle Gaye de Salah jusqu'au début. Même chez l'homme, parce que le Hirak قلع. Il y a eu beaucoup de rapports de la DCSA, beaucoup de rapports, beaucoup de dénonciations. Le destin a voulu qu'il soit ridiculisé, qu'il soit dénoncé, mais il a pris la fuite en octobre 2019. Gaye Salah a le message qui a dit le chauve, نحاوزك نخرجك نعطيك quelques semaines نروح بالبلاد تعاود تدخل ندخلك الحبس. هاوش خلو Gaye Salah. Il a Ghali Belkhsir, il a exécuté ses directives, il a exécuté cet ordre, حكم دبل هرب فاميلتو وهرب. ولحد الآن مازال له هارب jusqu'à cette histoire du mandat d'arrêt international. Mais comme vous le voyez bien, ce mandat d'arrêt ne risque pas d'être utile parce qu'il risque d'être invalidé ou rejeté par certains pays européens parce qu'il porte sur des accusations politiques, alors qu'il aurait fallu que le général Ghali Belkhsir soit tout simplement condamné ou recherché en Algérie pour ces grosses affaires de corruption et d'enrichissement illicite, et à partir de ce moment-là, aucun État à travers le monde ne peut le protéger. C'était ça l'histoire secrète de Ghali Belkhsir, l'ascension secrète de Ghali Belkhsir. Donc il ne faut pas sous-estimer le personnage ni son importance. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au pays, qui a fait du mal à l'Algérie et à tous les Algériens et les Algériennes, en transformant l'État algérien en une véritable association de malfaiteurs, en une véritable bande organisée pour des intérêts purement politiques et politiciens et pour des intérêts mercantiles. Je vous remercie de nous avoir suivis. On compte comme Inch'Allah à demain.